Dobar dan, evo Čikatonči vam predstavlja, vidjeli ste slike ispred, dobio sam ovaj sistem za oštrenje ove, kako se zove, chainsaw ili lanca na pili, ali šta je interesantno, dok je došlo do mene, vjerovatno je ispalo putem negdje, evo tu pokaziva kako treba da bude ručica, evo tu vidite ručica, evo je ovdje, sad ja za neki, još sam komunicirao s Krešom, za neki 10 minuta sam napravio ručicu po, kako ja mislim da, evo da se ova piksna okreće, pošto nije došla negdje od bratske nama Kine do ovdje ispala. Negdje se izgubila, evo tu je instruction piše na njihovom i tu se fino vidi ručica koja uopšte ne odgovara ovoj. Mislim, to sam ja improvizirao i ovaj karbajt koji ulazi ovdje. Znači, pokažat ću vam kako se to dela sa, znači, tu je i pivca. Mislim, nije rezultat pive da nema tog. I sad, evo ovako, znači, treba da se, kad upadne ovdje, normalno i ove piksne treba adjustirati, podesiti prema lancu. Ovo je opet zub koji zapinje za svaki zub od lanca i tako da se naštimava, ima za lijevu i desnu stranu, znači i evo ovako se turi unutra i u početku on stoji, znači ovako malo napolje, ali kako vi okrećete, znači to se pački oštri tako lanac, zato što je ovaj gore dio, gore na vrhu da vam pokažem je karbajt. Sitno kao dijamantski taj ili karbajt metal ili ima evo 3, došla su 3 i cijena je sasvim solidna, $28 za ovaj set, ali oni su valjda misli posto nema ručice šta ti frajeru da još i šarafaš, tako da znači ove ručice zaboravite. To vam je kad naručivate preko interneta, a oni pokušavaju, evo tu je jako lijepo objašnjeno na nama bratskom jeziku i tu evo vidite i ručica kako bi trebala da izgleda, a ne ni slučajno kako sam ja sad ovo improvizirao ručicu, tako i podmazao je malo, tako da nema šanse da otpadne nikad, a oni kako su štopali i kako su zeznuli navoj, normalno nema ručice. Ok, ajmo dalje. Onda, da bude ljepše, napravili su u boji plavoj, a da kopiraju američku kompaniju, onda su prefarbali u tu boju aluminijum, su prefarbali da bude autentično ko fora njihov produkt, a to je sve idi mi dođi, znači opet solidno za $28, ono hoće reći šta bi ti frajer još i da šarafaš, ovo ovako da turim i da šarafam, ne može, mislim ovo nije bilo tu negdje što vi kažu fly out during transportation. Ok, tako da obratite pažnju, mislim nisam htio da komplainan, nije neka lova, ali mislim u sebi sad za 10-15 minuta ja što napravim kako treba, tako da jednostavno ovo se evo vidite okreće rola i napravio sam od tiplu onaj što ide u zid za easy anchor kao, ok? Dobro, mislim možda bi im trebao ponuditi onaj patent da mi pošalju sve te pokidane, jer vjerovatno su svi pokidani, pa eto imao sam ja sreće da dobijem jedan pokidan, tako da nije nikakav problem, možda oni meni pošalju pa da ja njima to sve prepravim za neku solidnu lovu. Evo sad da vam pokažem taj sistem koji evo izgleda ovako, kako se on stavlja, znači stavlja se ovako na ovaj, ne znam da li ćete vidjeti, na lanac, tako da jednostavno ovi zubi isto ovako i sad stegnete, znači stegne se, ovo se popusti, da lanac mora znači da hoda, evo ovako, znači tu sad traje to podešavanje,
da se napravi normalno da ok, ovo se isto treba steći. Evo sad kad sam podesio, znači ovaj bit ide ovdje, sa ovim se podešava ovaj zazor zuba, našpanovanost, i ako vidite tu bit uđe ovdje sa svojim vrhom, tako da morate i ove piksne. I sad evo samo ovako jednostavno vrtite jedno 4-5 krugova i taj zub evo upada, tako da jednostavno evo tako isto i ovdje možete i lijevi i desni. Ok, znači puštam prvo da prođe ovaj, to je ponovo ovaj, ok. Ok, pomjeram, znači da upadne ovaj zub ovdje, tako isto evo tu. Karbid. Znači vi možete, što sam htio reći, pokušat ću da približim. Vi znači možete da dotirate da ovaj bit dođe, ili ovaj da dođe sa vrhom tu na početak zuba. Evo ovako, s tim da dotirate znači sa ovim zatezivačem zub do početnog momenta. Evo ovako, i sad guranjem prema naprijed on ga skida. Ok, znači pomirate zub po zub dok evo taj stoper on mu sad ne da nazad, znači tu ga dotirate, evo ovako. Mada uzeo sam ovo da vam pokažem, mada mislim da kudikamo je bolja tehnika, znači evo ovako pokažu ću vam da vidite kudikamo tehnika je bolja. Možete markirati u početku, tako da znači evo ovako, znači da bude našpanovano i evo ovako. Znači okrećete plus malo gurate prema naprijed. Evo ovako. Znači fački ravnomjerno možete sa njom, samo da malo sjednem, jer sam se danas baš nagrbačio dosta. Ok, znači možete tjerat prvo sve jedne ove desne zube, pa onda preći na ove lijeve, tako što ćete dotirati ovaj pin do ovog krajnjeg zuba, evo ovako. I sad evo, znači ovako, i ako ne, možda malo manje, samo malo. Ok, tako da jednostavno prođete evo ovako, znači vjerovatno sad ide ovaj zub, evo. Najbolje je prvo proći, po meni, pošto ga prvi put koristimo ovaj mašincu, najbolje je proći prvo jednu stranu. Znači ovdje možete staviti da vam ovo ne ide dole gore, možete staviti ovako neka lampa, samo malo da vam pokažem. Znači može se uzeti ovako neka lampa pa steći ovdje da vam se ona znači ne mrda, ova kako se zove pila. Evo ovako. I sad, evo, ne znam da li će se vidjeti, evo ovako, znači
sad pomjeram taj zub za toliko koliko treba da dođe ovaj. Znači prvo idem da guram ove, evo ovako, da guram ove lance, kad gleda se rez prema lijevo. Evo ovako. Ok. Normalno vaše je znanje kako ćete ga setat. Znači on otprilike donekle ispravno radi. Ok. Zavisno od toga koliko se razumijete u mehaniku, sad su zubi poprilično oštri. Znači trebalo bi sam malo da probam, čekaj sam malo, znači moram zateći ovaj također, ovaj držim tu negdje otprilike ovako. Ok, evo otprilike da vam pokažem. Znači sad sam ga poprilično dobro adžustirao, treba da ide ovako nagrubo i treba da ide, znači, u kontrast zubu prema dole, a ne da idete ovako, već morate ići prema, znači, prema špicu zuba, da ta rotira. I sad kad sam evo ovako, ono, jedan moment ima jedan mali space, ali pošto sam ja vjerovatno ručno nanosio angle pogrešan, znači ovaj bit mu donosi ispravan. Evo, čim vidite da je došao, evo ovdje da pokažem, čim vidite da je bit tu došao do kraja, znači evo pokažu ću vam kako do kraja, znači on tu ima taj space i znači kad je on došao ovako do kraja, sam da gledam da snimam, znači on je, ne mogu držati sa kameru, znači kad on dođe ovaj space do kraja, znači da je taj zub poprilično dobro naoštren, zato što ako vidite ovaj bit ima konus, samo gdje je, evo ga, ima konus i on ide od tanjeg prema debljem. Ok. Do sad dobro sam ga podesio. Znači otprilike nađe se to. Znači otprilike ovako trebate napraviti da ovaj karbaj bit, znači da ovaj karbaj bit tu kad uđe kroz ovu piksnu, ona se mora isto podesti. Znači jer ako je prenašpanujete, onda će ovaj zub onda će ovaj zub zapinjat, ovaj će zub zapinjat za nju. Znači evo ovako i sad jednostavno evo ovako okrećete da on kad dođe do ruba, tu je znak da ste narezali izgled zuba malte ne ravnopravno, ok. I kažem tako sad zub po zub, znači kad se naštimali ide jednostavno, evo ide ono, evo svaki zub znači dođe do kraja, malo kad otresete od eventualno metal i od drvo, ovaj karbajt koji može biti za više puta. Kad ste prešli znači sve ove desne, onda prelazite lagano ove, kako se zove, prelazite, evo, zapne jednostavno i evo ovako. Ok. Idete novi zub. Ok. Znači ovaj tu dio je kao graničnik koji vi možete regulirati. Evo ovako, vi možete dotirati taj regulator da znači dođe do samog početka ovako i da okidate, znači evo ovako, i kad je karbajt narezao jednostavno ide napolje, vadite ga
i vučete novi zub. Ok, ovo su desni. Da. Ok. Ako shvatate šta govorim, znači svaki zub pređete ovako dok dođe dok ova tu kao podloška sa ove strane dođe. Evo da vam pokažem, znači dok ova, gdje je sad to, evo dok ova, samo malo da zoom smanjim, znači dok ova podloška dođe tu do kraja, do piksne. Ok, i to bi bilo malte ne, to nisam baš nešto oduševljen, ali vredno je imat, na primjer pogotovo za ljude koji ne znaju kudikamo je ovo teže podesiti, jer traži se da se podesi kako ova piksna sa ovim tu šarapima. Znači sa ovim šarapima treba se podesiti ova piksna, treba se podesiti ovaj graničnik, tako da jednostavno ima burgija, ima zezancija, ali eto, ajde da vam pokažem video kako to sve izgleda. Iako ne, ovaj tu dio je, ovaj tu je kao malo španer, da fački našponuje, da lanac kao koliko toliko bude guran prema tamo, jer kad ga ovaj karbajt gura na ovu stranu, ova tu metalna ploča ga gura tamo. Ok, sad kad se naoštrili, evo da vam pokažem, znači kad se izašli sa ovom stranom, ne menjate, sjedite ovako kako jest i sad samo tražite, evo, zub, ovo tu podesite da vam je, znači, došao do, i sad samo evo ovako. Ok, ide sad, znači, ovaj smjer, to je ovaj. Ok, djeluje da je ok, ali kao ja koji znam otprilike mnoštvo ti oko, evo primjer radi oko, ovi vidim donekle i neku manu, ali evo, nema veze, mislim ono je ok, s tim da možete kupiti pojeftino ove karbajt noževe, evo, ove karbajt pinove, bude i po 12 komada, bude i za možda nekih $38-40 na Amazon ili na drugim stranicama interneta. Sad za sad evo koristim da vidim prva faza ovo. Evo, ok. Znači tu ubacim ovako i sad samo evo isto koji ovo. Evo. Ok, to je to. On je došao do kraja. Ajmo dalje. Znači svaki taj zub, evo ovako, možda malo ide problematika sada dok lanac je bio vođen pod mojom rukom. Normalno ruka ne može nikad naoštriti kako naoštri ovo, ok. Ovo je fački sistem koji se pokazao, normalno ima dobre američke kompanije, ovo su oni kopirali i normalno evo ovako vrtite dok ovaj pin tu ne dođe, dok ova kao fački dok ovaj ne dođe do kraja, znači piksne, i to je znak da je on narezao taj angle koji je po tim uglom. Znači faktički ovako, ako shvatate, ide svaki zub ravnomjerno. Ok. Evo. Samo malo, ok. Može se normalno dok se ne snima. Evo ovako. Ok.
narezao sam sve sa ove strane, sad režem ove kontra. Okay. Markirate prvi, na primjer, zub odakle ste krenuli, markirate što sam htio reći, markirate gore flomasterom i onda znate dokle ste došli. Ok, evo ovako. Osjetim ja pod rukom da on njega dere. Znači, evo ovako. Ok. Ali mislim, kažem, možete bez kupovanja ovoga naoštriti na svoj način. Kako sam vam prije pokazivao 3-4 vrste, znači nije nikakav problem. Evo ovako. Okay. Da bude ljepše, šta sam htio reći, možete vi, ako vam je mrsko ovako, rotirati, i evo podirao sam rukavce, možete vi jednostavno da uzmete ali prije radi, evo da vam pokažem, znači možete uzeti bušilcu i sa sporim, ali ne brzo da ga spalite, mislim to je malte ne moje viđenje, evo prije radi, uzmete bušilcu i spustite na spori okretaj, uzmete ovaj pin, stavite ga unutra, evo ovako, okrenete bušilcu naopako, dovedete zub do unutra, evo ovako i sasvim svejedno, ne morate vi znači ne morate vi okretati, evo. Ok, super. Znači može i ovako. Mislim, znate kako kaže neko, kaže tvoj izbor, tvoja lova, ovo ono. Znači ne brzo, jer ne ovom brzinom, već spustite bušilcu na kudikamo sporije. Ok. I ne morate tako jednu stranu, tako drugu stranu. Ok. Evo. Okay. Tako isto sam mislio da na isti način da napravim kako se zove, ova malo strana teže upada zato što okay. Ok. Dobro. Ja. Mislim da je to već čim ide ovako lako. Znači došli smo do eventualnog kraja. Samo malo, ja mislim da je, ovo je kraj. Znači, evo, malte ne može tako, a možete i jednostavno, ako imate vremena, možete staviti ovako i okrećete ručno, tako da ne spaljivate karbajt. Kako karbajt, tako ne spaljivate niti lanac. Ok, toliko evo za danas. Ako ne osjetim evo pod rukom da su oštri, još ako ne, samo da vam pokažem, znači nije loše uzeti, da bi to bilo potpuno, uzeti ovako flat turpiju i lagano preći, skinit ovo vrh, znači skinit vrh, malo samo, evo tek toliko, jer ćete vremenski morati ovaj kaljak, što se zove, njega ćete morati skidati ovako,
Znači svejedno ova plat samo pređete ovako jedne i druge lagano zube i skinete tu pucnu. Ako ste eventualno nanijeli, mislim nije loš sistem za ljude koji hoće da drže kontinuitet, znači nareza. Ovaj evo zub je ovako dođe, dok ovaj zub dođe ovako otprilike, tako da znate. Ovaj karbajt narežemo u špic gore i sa strane ovo isto, ok. Još ću provjeriti, ja mislim da sam sve i jedan završio. Jesam, ja. Ok, to je to, lako se montira, znači možete vi naći sistem, ali kako sam primijetio, prvenstveno kako se montira, evo da vam pokažem. Sad ću ga razmontirati, i evo, znači on je sad skinut, evo, skinut je sa lanca, skinut je, eto kako izgleda sa pozadne, odakle mu ulaze ovi piksne, koji su isto nepoderivi, bolji materijal, nemate potrebe, neko misli možda se mora podmazivati ovo ono, no, sasvim dovoljno, evo, upada i okreće se fino, znači okreće se ovako fino. Sad kako ga se montira, neovisno gdje ga vi montirate, stavite ga tu negdje na pola i sad kad gledate da ovaj tu dio zuba legne ovdje na ovaj dio i zašrapljivate s tim da malo dignete od zuba da on može prolast. Znači evo ovako, turite ako idete ove zube sa ove strane, turite ovaj pin, nađete prvi zub, evo prilike da vam pokažem, ok, i sada normalno vratite u poziciju gdje taj zub dolazi, evo ovako, i sad samo lagano zategnete, eto, ništa komplikovano, nareže se, znači kako vi hoćete, možete podići s tim da kad izvodite ono mora da hoda ovako, znači to je to. Dobro, toliko za večeras. Uzet ću vas sliku koju i čujemo se večeras, mislim kod vas je to ujutro, ok. Kažem, skinete malo ove pucne i sad je ova, kako se zove, chainsaw ili ova motorna pila oštra. Samo lagano, evo ovako skinem ovu pucnu i ujedno pravite mu onda još, znači pravite mu još više wow, super, ok. Mislim, šta ja znam, ko ima novaca ne košta neka lova, a što kaže može koristiti malo, eto tek toliko da nekad kad imate vremena sjednete fino oko kuće, u baštu, u garažu i evo ovako doterate, ok. Mislim ovo kad skidam pucnu može se skinuti ovaj sistem, ok.